Mama, love ka, mama. Love ka, mama. Merry Christmas, anak. Merry Christmas, papi. Hello. Say good morning. Today is December 26, 2025. Oh, sus. Katugon akong anak. Say good morning kay naglungag pabayas mama, anak. Papi, naglungag pabayas mama. Opo, anak. Yes, anak. Ayaw si Muta kung tiil, anak. Dirty ba yan na, anak? Oh, dirty akong tiil. Bilis, mama. Tagasan to. Kabuutan ni mo, eh. Kiss, mama, be. Nag-kiss si mama, no? Ha? Magawas ka? Uy! Ha? Magawas ang bata? Unya na? Jesus, ay, anak. Say good morning to your viewers and say Merry Christmas. Nakiinit kay gawas, nak. Upo. Init kayo. Lay down. Lay down, iho. Lay. Gusto mo ito kong kamot. Lay down. Lay down. Di ka mahigda? Ha? Kiss mama. Kagwapo, eh. Kagwapo anak ko, anak ko. Kagwapo, eh. Say good morning. Say happy Merry Christmas. Guys, maayong buntag. So, ni ang akong update ni Papi ngayon, guys. Ngayong morning. So, napakainit po, guys, oh. Napakainit ngayong umaga, mga palangga. Grabe. Ano man na? Sige, mag-atubang ni mama. Mukaon na ka? Naglungag pa mas mama. Yes, anak, naglungag pas mama, anak. Oh. Lami bay kag sudan ron, anak. Chicken. Og humba. Yes, anak. Chicken og humba imong sudan ron, anak. Opo, anak. Ayan po, guys, mayong buntag. Merry Christmas. So, today is December 26, 2025. Araw ngayon ng Bernice Bataron, guys. Kagatubang nako. So, ayan mga palangga. This is Papi's update. Thank you for always watching. Merry Christmas, everyone. So, ayan po si Papi, oh. Palaging harap sa akin si Papi, guys. Hindi po siya humihiga. Good morning, anak. Good morning, Papi. Say good morning to your viewers. Say Merry Christmas to your viewers. Naunsa mo ka, anak ko? Naunsa ka? Ha? Yes, mama, babe. Mama, kabuutan ni mo, oy. Kabuutan na niya akong anak ko, oy. Kabuutan, oy. Sus, oy. Manilab kayong mama, oy. Katugon. Katugon na day ka? Katugon na ang bata? Ayan, thank you for watching, guys. Ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayong umaga. Salamat po sa panonood and Merry Christmas.